নমস্কার সবকে জয় শ্রীকৃষ্ণ জয় শ্রীরাম। সবাইকে নমস্কার, জয় শ্রীরাম জয় শ্রীকৃষ্ণ। তো আজকে জন্মাষ্টমী, আর এই জন্মাষ্টমী কার মানা যাবে? শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে, जोनटा हिंदू शास्त्र के हिसाब से भगवान माना जाए है। तो आज के हमरा अष्टमीटाके हमरा पालन करब और एकदम धूमधाम से থাকবো। और जो जितना भी हैं আমাদের এই জন্মাষ্টমীটাকে পালন করতে লাগে। और जोनटा भी লাগে যে এই हिंदू शास्त्र के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से कृष्ण भगवान के 20 तारीख 2024 12 बजे राते जन्म जन्मदिनटा आबार पालन करा হবে। तो ওটা আমরা সবজন জয়কার লাগাবো। এই জন্মাষ্টমীটাকে আমরা একদম ধুমধাম से मनाबो, एकदम पूरा बढ़िया से मनाबो, যাতে মানে আমাদের जोनटा हिंदू शास्त्र लगे, हिंदू धर्म लगे, এটা আমাদের आगे दिके बाड़ुक आरो भालो से होक। और जितना भी हिंदू भाई सभा हो जे सभी जन सपोर्ट करो और कृष्ण भगवान के जन्माष्टमीटाके एकदम धूमधाम से मनाओ। और सबके এই জন্মাষ্টমীটা सबके शुभकामनाएं देते हुए सबके मोर दिके से जय श्री कृष्ण जय श्री राम। कृष्ण जन्माष्टमी मनाबार संगे संगे कृष्ण भगवान की रहे ওয়ার আমাদের ইতিহাস भी देखे बहुत जरूरी है। उधर इतिहास যখন तक আমরা যদি নাই জানবো, कृष्ण भगवान श्री राम भगवान विष्णु भगवान कोनो भी भगवान के যদি আমরা যদি ওয়ার ইতিহাস নাই জানবো, ওয়ার আদি সময়কের বাদ যদি নাই জানবো, তা আমাদের এই যে जन्माष्टमी मानाटाও एकदम फिका যাবে। वैसे আমাদেরকে सर्वप्रथम कृष्ण भगवान की रहे उगलाको जाने के लागे, उदगे আমাদেরকে ढुके के लागे विष्णुर की रहे श्री राम की रहे उगला আমাদেরকে पूरा जाने के लागे। और আমাদেরকে এগুলা মানে के लागे ভালো से। আমরা যদি খালি মানে দেব যে আজকে পূজা লাগে, আজকে পূজা লাগে, এই পূজা ওই পূজা বলে কোন যদি আমরা মানবো খালি আপনারাই পূজা পাঠ যদি করে দেব, তো আপনারাই যে সীমিত রাখতে নাই লাগে। এর কোনে সীমিত থাকে কোনে जितना भी यहाँ कमी होते हैं। वैसे हमरा हर भगवान के जोनटा पूजा लगे ওই पूजा गिलाके हमरा धूमधाम से मनाबो। और ওর ভিতরে ঢুকে কোন ওর জ্ঞান কি লাগে ওই জ্ঞানটাকেও জানবার আমরা কোশিশ করব। তখন যখন আমরা জানবো ওই ভগবান গিলা অবতার হয়ে রহে সময় সময় নে যে কি খাতির অবতার হয়ে রহে ওগুলা বিষয় আমরা জানবো। যদি ওগুলা জানবার গতি কি আমাদেরকে কি করে লাগে, जोनटा ধর্মশাস্ত্র লাগে ধর্মশাস্ত্রকে আমাদেরকে জানে লাগে। তো ওই ধর্মশাস্ত্র আমরা কাহাস পাবো? घरे घरे तो किताब नहीं है, रामायण महाभारत गीता कारो भी घरे घरे किताब नहीं है। लेकिन हमरा आज के सोशल मीडिया के जरिए से आज के हमरा मोबाइल के द्वारा से हमरा बहुत खिनी वस्तु हमरा जानते पारबो। হয়তো আমরা যদি জানতে ইচ্ছা করব তাহলে আমরা সার্চ করব ইউটিউব में कोनो में भी हमरा सर्च करब। तो हमरा अवश्य हमरा ওই रामायण महाभारत के जितना भी सार वस्तु के हमरा पाबो और पाइकन हमरा निजेर जीवन के हमरा धन्य बनाबो। और ওটা আমরা হয়তো আমরা যে সৎসঙ্গের মাধ্যম से भी আমরা ওগুলা বস্তু আমরা পাতে পারি। যদি আমরা যদি ধ্যান দিব, আমরা যদি সচ্চা হিন্দু লাগি হলে আমরা অবশ্য আমরা নিজের ধর্মশাস্ত্রকে আমরা পড়ব। আর যদি সচ্চা হিন্দু নাই লাগি আমরা হলে আমরা যদি যে সচ্চা হিন্দু নাই লাগে ও কোনো भी ধর্মশাস্ত্রকে নিজের রাহে ওটা নাই পড়বে। ধর্মশাস্ত্রকে পড়বার খাতির সচ্চা হিন্দু হয় কে লাগে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগলে হলে লাইক এটা করবে আর মোর চ্যানেলটাকে ফলো করে দেবে। আর কোনো भी যদি ভুল ভ্রান্তি বলা হলে শব্দ নিগললে হলে ওটা কমেন্ট করবে, কমেন্ট में মই নিশ্চয়ই রিপ্লাই দিব। সত্যমেব জয়তে, জয় হিন্দ, জয় ভারত, বন্দে মাতরম, जय श्री कृष्ण जय श्री राम जय बजरंग बली।